Tripura Info News Update. The Tripura state government signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Patanjali, paving the way for an investment of approximately 300 rupee to 400 rupee crore in the state. The MoU signing ceremony was held at a formal program in Agartala. The event was attended by Chief Minister Dr. Manik Saha, Minister Santana Chakma, the Managing Director of Patanjali Trust, and other senior officials. The proposed investment is expected to boost industrial development, create employment opportunities, and strengthen the state's economic growth. The collaboration marks a significant step towards attracting large-scale investment and promoting sustainable development in Tripura. यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि माननीय सीएम साहब की जो दूर दृष्टि है, त्रिपुरा के लिए कुछ बहुत बड़ा करने की जो भाव है, उसी भावना के चलते पतंजलि योगपीठ आज त्रिपुरा में है। आपकी दृष्टि, आपकी भावनाएं हमको यहाँ पर खींच करके लाई है। पतंजलि देश के लिए श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में जो काम कर रहा है, कुछ कार्यों को आप जानते हैं, आप समझते हैं, तो उन्हीं कार्यों को मूर्त रूप, व्यापक रूप हम त्रिपुरा में देना चाहते हैं। पहली बात, त्रिपुरा यहाँ पर इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिसके नाम से त्रिपुरा स्टेट है, माँ त्रिपुरा सुंदरी। मैं तो माननीय सीएम साहब से कह रहा था, माँ कामाख्या भी हमारे लिए पूजनीय है, पर माँ कामाख्या के पास करोड़ों लोग पहुंचते हैं। माँ त्रिपुरा भी उनकी बहन है, यहाँ बहन के पास थोड़े कम लोग आते हैं। यदि हम सनातन के परंपरा के लोगों को, जो पूज्य संत हैं, पूज्य साधु सन्यासी हैं पूरे देश के अंदर, उनका एक बड़ा भव्य आयोजन के साथ में यदि हम त्रिपुरा के लिए माँ त्रिपुरा सुंदरी को जन जन तक इस रूप में उनको पहुंचाते हैं कि उनकी शक्ति को, उनके सामर्थ्य को, तो लोगों की जो श्रद्धा और भावना बढ़ेगी, यहाँ आने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, लोग आएंगे तो ठहरेंगे भी, भोजन भी करेंगे, तो रेड़ा रिक्शा से लेकर के, किसान से लेकर के, व्यापार से लेकर के उद्यमियों तक को पूरा लाभ मिलेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस माँ त्रिपुरा सुंदरी के एक इस अभियान को, या त्रिपुरा सुंदरी के उनकी शक्ति और ऊर्जा को व्यापक रूप देने के लिए आपने कहा है, तो पतंजलि उसमें आपके साथ मिलकर के बड़ा कार्य करेगा। दूसरा, त्रिपुरा स्टेट ये बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है, यहाँ बहुत कम पेस्टिसाइड्स और केमिकल डाला जाता है, तो हम इसको क्यों नहीं विधिवत ढंग से पूरा डेटा डॉक्यूमेंटेशन और ऑथेंटिक रूप से हम इसको ऑर्गेनिक स्टेट बनाएं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने वाणी से बताएंगे आपको, तो पतंजलि इस त्रिपुरा को ऑर्गेनिक स्टेट बनाने के लिए मृदा परीक्षण, सॉइल टेस्टिंग से लेकर के, देसी बीज से लेकर के, बायो कंपोस्ट से लेकर के बायो कल्चर तक के लिए पूरा सपोर्ट देने के लिए तैयार है। और पतंजलि और त्रिपुरा गवर्नमेंट मिलकर के त्रिपुरा स्टेट को जैविक स्टेट बनाने के लिए पूरा काम करेंगे। और अगली बात, कई लोगों को रहता है कि जब हम ऑर्गेनिक में जाते हैं यील्ड कम होता है, क्योंकि हमारा पीछे का जो एक्सपीरियंस है, हम लोगों ने ऑर्गेनिक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरे देश के लिए किया, 19 स्टेट में किया, बिना यील्ड को लॉस किए हम कन्वर्ट हो सकते हैं ऑर्गेनिक में, वह भी हम करेंगे। और त्रिपुरा की बाकी जो संभावना है, वह संभावना यह है, यहाँ परंपरागत बीज, ट्रेडिशनल सीड्स बहुत सारी हैं, चाहे वो राइस में है, धान में है, चाहे वो वेजिटेबल्स में है, चाहे बाकी चीजों में है। कि देसी बीज का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम है, अभी स्वप्न है, वो हमारी उन्नत किस्म के जो परंपरागत बीज हैं उनको प्रिजर्व करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं। उस प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को भी बड़े रूप में पूरा करने का काम छोटा सा त्रिपुरा बड़े अभियान के रूप में काम करेगा। यह माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम और स्वप्न है, उसके लिए पतंजलि सहयोग करेगा। एजुकेशन के क्षेत्र में हम काम करेंगे और इन सब कार्यों को करते हुए जो हमारी सोच और जो दृष्टि है आईटी के क्षेत्र में भी, क्योंकि त्रिपुरा के बहुत सारे भाई बहन स्टेट से बाहर काम कर रहे हैं और यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं, अपने स्टेट में लौटना चाहते हैं, तो
तो हम लोग आईटी के माध्यम से भी उनको अपने स्टेट में लाने का बड़ा दायित्व और बड़ा काम हम मिलकर के करेंगे। और यहाँ पर बड़ा काम पतंजलि पहले से ही कर रहा है पाम प्लांटेशन के क्षेत्र में। अभी हम लोग करीबन 2500 हेक्टेयर में काम कर रहे हैं, लगभग 250 लोगों को अभी रोजगार भी मिल रहा है। उसको 15,000 हेक्टेयर हम करने जा रहे हैं। 4.5 करोड़ सीडलिंग अभी तक लगाया जा चुका है, तो उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। अगर और बैम्बू यहाँ की विशेषता है, यहाँ इससे अगरतला इसीलिए जाना भी जाता है। तो मेरे को लगता है कि किसी पौधे के नाम पर किसी शहर का नाम हो, ये भी दुनिया में एक अपने आप में बड़ी बात है। तो ये तो लोग आज जियो टैगिंग करते रहते हैं, तो नाम ही टैग है पहले से, तो ये बड़ी बात है। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि जहां जहां पर भी अगर को ट्रेनिंग को लेकर के उनके लिए और फर्दर क्या हम उसमें बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए जियो टैगिंग करना और उनको प्लांटिंग मटेरियल अवेलेबल कराना। तो जो विभाग चाहेगा, जो सरकार चाहेगी, उसके लिए भी पतंजलि काम करेगा। तो आज के एमओयू का यही उद्देश्य था, इन्वेस्टमेंट पहले फेज में ही करेगा। बाकी जिस तरह से काम बढ़ेगा, जिस तरह से हम लोग साथ में प्रेस कनफारेंस সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন। আমার সাথে বাবা রামদেব জি, আমাদের পূজনীয় বাবা রামদেব জি, ওনার সাথে আমার দুবার দেখা হয়েছিল এবং সেখানে আমি ওনাকে বললাম যে ত্রিপুরা থার্ড স্মলেস্ট স্টেট ইন দ্য কান্ট্রি এবং এখানে যেভাবে আপনি কাজ করেন যোগাকে নিয়ে, যেভাবে আপনি আজকে সারা পৃথিবীর মধ্যে আপনাকে জানেন, এবং যে আয়ুর্বেদিকের যে বিষয়, গাছ যেসব মেডিসিনাল বিষয়, এগুলো নিয়ে আপনি আমরা দেখি প্রায়শ। তো কেননা আমাদের ত্রিপুরাতে তো ভরপুর বিভিন্ন ধরনের যে ফ্লোরা ইত্যাদি রয়েছে, বিভিন্ন ধরনের গাছ রয়েছে। আপনি আমার মনে হয় আপনারা যদি এখানে টিম পাঠান তাহলে নিশ্চয়ই সেটা ভালো হবে। উনি এক বাক্যে বললেন, আরে আপको देख के तो लगता है মানে बहुत ही सज्जन आदमी है करना है। তো উনি আমার সামনেই আচার্যজিকে ফোন করলেন। তো বাস এতটুকু। এরপরে ওনারা আসলেন এখানে, ওনাদের সাথে আমাদের অফিসাররা কথা বললেন। প্রথম যে আমাদের সিটিং হয়েছিল সেখানে যখন আমি বসলাম, তো আমাদের মধ্যে না একটা অনেক সময় কি হয় যে একটা এটা ভালো হবে কি খারাপ হবে এই ধরনের একটা চিন্তা ভাবনা থাকে, কিন্তু কারণ আমরা চাই যে প্রপারলি এটা ইমপ্লিমেন্ট হোক, এবং ওনাদের বিষয়ে তো প্রশ্নই ওঠে না। তো আমি তো অলওয়েজ 100% পজিটিভই ছিলাম প্রথম যে মিটিং হয়েছে। তারপর আমি মনিটর করলাম যে কি হচ্ছে। তো বাই দিস টাইম এখানে ওনারা পাম অয়েলের উপরে, পাম গাছের উপরে কাজ করছে, আপনারা সবাই জানেন। এবং প্রচুর যে ডাটা উনি দিয়েছেন সিডলিং এর উপরে, মোস্ট প্রবাবলি বহুত ডাটা আপনাদের সামনে রেখেছেন। এগুলো এতটা আমারও অত ডিটেল জানা ছিল না। তো অলরেডি from their side they have kickstart their journey, particularly in Tripura. তো আজকে এই যে দুটো আমাদের যে এখানে মুভ হয়েছে তার মেইন হচ্ছে, একটা হচ্ছে মানে সোফার this this industry ministry is concerned. Here they are going to do in the multiple sectors like biodiversity conservation, then bamboo and other value chains. Already as mentioned, just I'm telling you, because I have to also tell to you, tourism, IT and rural livelihoods. এবং এই যে আমব্রেলা একটা হলো, এই যে আমাদের সেই আমব্রেলার যে মূল আমাদের নন বাইন্ডিং প্রভিজন। তো নন বাইন্ডিং প্রভিজন এটা আমাদের জন্য ইজ অফ বিজনেস বা ইজ অফ এক্সিট এভরিথিং ইজ দেয়ার। দুটো বিষয়ের উপর মানে দুটো বিষয় অনেকগুলো, এক একটা বইয়ের মধ্যে অনেকগুলো সাবজেক্টস রয়েছে। তো দুটো, একটা হচ্ছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ হয়েছে, আর একটা ইন্ডাস্ট্রি। তো দুই ভাগেই যদি আমরা বিভক্ত করি, দুটো ডিপার্টমেন্টের সাথে আজকে পতঞ্জলি যে এখানে ট্রাস্ট আছে
সেই ট্রাস্টের মধ্যে যে মৌ হয়েছে সেই উপলক্ষে আমাদের মাঝে উপস্থিত neither from their side nor from our side. So it's a good gesture, but we know that they will continue and we will also will be accepting forever. আর এখানে ওয়েলনেস সেন্টারের কথা উনি বলেছেন, আয়ুষের কথা বলেছেন, স্কিল ডেভেলপমেন্ট কোথায় যোগা স্টার্ট করেছিল ভাবুন আপনারা। ইচ্ছে থাকলে মনোবল এবং যদি আমাদের মানে একটা ভিউজ যদি বেটার হয় নিজে, তাহলে যোগা থেকে শুরু হয়েছে, তারপর আয়ুর্বেদিকে গেলেন, এখন আইটি সেক্টরের মতো জায়গার মধ্যে ওনারা কাজ করছেন সারা ভারতবর্ষে। I don't know whether they are doing abroad or not. তো এটা আমাদের জন্য শেখারও বিষয়। আমাদের যারা এখানে ত্রিপুরার যারা ছেলে মেয়েরা আছেন, যারা এখন মানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যেভাবে স্কিম করেছেন, সেই স্কিমের মাধ্যমে এন্টারপ্রেনার হচ্ছে অনেকে, তো ওনাদের থেকেও কিন্তু শিখে তারা নিজেরাও কিন্তু এন্টারপ্রেনার হতে পারে। এটা আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়। এবং এখানে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার যে এগ্রিটেক, আমাদের সবসময় আপনারা জানেন আমার মেইন ফোকাস থাকে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায়, এবং উনি বলেছেন যে ফরেস্ট একদম ইনসাইড দ্য ফরেস্ট দে উইল ওয়ার্ক। তো এখানে আমাদের ট্রাইবাল যারা আছেন তাদেরও কিন্তু কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় হচ্ছে সেটা সুযোগ পাবে। তো 350 কোটি টাকা থেকে 450 কোটি টাকার মতো ওরা ইনভেস্ট করছে এখানে। এবং এখানে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে করছে ফরেস্ট অ্যান্ড অ্যাগ্রো ফরেস্ট ভ্যালু চেইন ডেভেলপমেন্ট। আরেকটা করছে পতঞ্জলি ইগাপি ট্রাস্টের ওনারা, সেটা হচ্ছে আগর রোডের উপরে উনি বলেছেন, এবং ডিজিটাইজেশন অ্যান্ড ম্যাপিং অফ ফরেস্ট রিসোর্সেস। গভর্নমেন্ট অনেক সময় সব কাজই করে, এভরিথিং হ্যাজ গভর্নমেন্ট, কিন্তু তারপরেও অনেক সময় গভর্নমেন্টের আমরা জানি, আমরা 2018 সালের পর থেকে আমরা কিন্তু খুব স্পিডি ওয়ার্ক করছি, তারপরেও মানে এখানে আত্মতুষ্টির স্থান নেই। আমরা চেষ্টা করছি প্যারালাল যারা বাইরের থেকে আসছে ইনভেস্টাররা, তাদেরকেও যদি আমরা কাজ করি, অনেক জিনিস আমাদের পক্ষে সম্ভব। আমাদের বাজেটই হচ্ছে 27,000 কোটি টাকা আমাদের গত মানে লাস্ট ইয়ার টু লাস্ট ইয়ার। এবার আমরা এটাকে 32,000 করোড় করেছি। এগুলো বাদ দিলে বাকি আমাদের পয়সা খুব কম থাকে। এর জন্য বলছিলাম আমাদের বাইরের থেকে যখন আসবে তাহলে, এবং আমাদের ইন্টারেস্ট মাথায় রেখে, সবচেয়ে বড় হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরাকে সর্বভারতীয় এবং বিশ্বের মধ্যে একটা পরিচয় আনা খুবই পড়ে। এটা গতানুগতিক, আগে যেমন আছে ভাই এভাবেই চলে, চলো চুপচাপ এ খালি জিন্দাবাদ ইত্যাদি ইত্যাদি, ঠিক আছে, কেন্দ্র দেয় না, দিল্লি দেয় না, এখন কিন্তু এই জিনিসটা নেই। তো এই জায়গার থেকে যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ বিশ্বাস আর প্রয়াস, এর মধ্যে কিন্তু আমাদের মাইন্ডসেট এখন আস্তে আস্তে এখন তৈরি হয়েছে। তো আমরা ওনাদেরকে যেহেতু আজকে এখানে এসছেন আপনাদের সামনে যে মৌ হলো, সেটা কিন্তু আমাদের ত্রিপুরার জন্য আগামী দিনের একটা রাস্তা কিন্তু খুললো। আমার মনে হয় খুবই সুন্দর রাস্তা খুললো। প্রকৃতির মধ্যে কিন্তু সবকিছু, প্রকৃতির কথাই বলছেন উনি, কতগুলো বলছেন প্রকৃতির, এক দুটো মানে যদি আইটি বাদ দিন, ম্যাক্সিমাম কিন্তু বেসড অন প্রকৃতি। আমরা প্রকৃতির মধ্যে এতগুলো জিনিস, এতগুলো আমাদের আছে, আমরা নিজেরাই জানি। আমাদের ভারতবর্ষে আমার হচ্ছে হয়তো আপনারা মনে থাকবে, মিডল ইস্টের থেকে ভারতবর্ষে আসতো ওনাদের সেই ছোটখাটো ব্যবসার জন্য, ঘরে ঘরে যেত এরকম। কিন্তু যখন ওরা জানতে পারলো আমার মাটির নিচে এত অয়েল, ওরা জানতো না কিন্তু আজকে কোথায় চলে গেছে মিডল ইস্ট। তা আমাদের এখানে সমস্ত পটেনশিয়াল আছে। অফকোর্স আমাদের তো গ্যাস তো আছে, পেট্রোলিয়াম গ্যাস আমাদের আছে, কিন্তু তারপরে প্রকৃতি, ভগবান, ঈশ্বর কিন্তু আমাদের সব দিয়েছে। এবং ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই। তুমি আইডেন্টিফাই করার চিন্তা করবে না, খালি বসে বসে পলিটিক্স করবে, তাহলে তো কোনো দিন সামনের দিকে আমরা এগোতে পারবো না। এগুলোর থেকে আমাদের বেরোতে হবে, সময় কম, তার মধ্যে আমাদের তবুও চেষ্টা থাকতে হবে। আগামী দিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যেভাবে আমাদেরকে ভিজন চেঞ্জ করে দিয়েছে, আমার তো ব্যক্তিগতভাবে কোনো সময় এই ধরনের ভিজন
মানে কারণ যখন মনেই হতো না যে এটা প্রয়োজন আছে, দিস নট মাই মানে কাপ অফ টি। কিন্তু এখন যেহেতু আমি এই স্থানে এসে চিফ মিনিস্টার, আমার মনে হচ্ছে যে so many things are developing in my mind. Always there is some process is going on in my mind to develop our state. তো এই অবস্থার মধ্যে আজকের আমি আশা করি আপনাদের মাধ্যমে সমস্ত ত্রিপুরাবাসী জানবে যে আমরা আর আচার্যদের ফটো, আপনারা সব ফটো কি বলবো, আপনারা সবসময় স্ক্রিনে আপনারা দেখেন। উনি আমাকে বলছিলেন যে मैं दो बार किसी जगह किसी स्टेट में नहीं गया, तो मैंने जब 2 बार मैं नहीं जाता हूँ और मेरा ये दूसरा ये ऑफिसर्स लोग आएंगे, मैं नहीं आऊंगा। तो যখন আমি জিজ্ঞেস করলাম যে এরকম মুভ আপনারা করেন বাংলা, ऐसा नहीं होता है भाई, उनको कहिए आने के लिए। तो जब आचार्य जी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, मैंने कहा वर्चुअली ये सब होगा नहीं, आप आइए यहाँ पर, वर्चुअली आपके साथ बहुत अच्छा रिलेशन हो सकता है, बट यू हैव टू कम, ही हैव टू कम एंड ही हैज कम। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और त्रिपुरावासी आपको जानता है, पूरा दुनिया आपको जानता है। हम लोग আমাদের যে বাবা রামদেব সবাই জানেন কি পরিশ্রম করছেন। আমি কোনোদিন যাইনি ওনার যে বিরাট বিশাল, আমি শুনেছি বিরাট জায়গা। একদিন आप तो निमंत्रण नहीं दिए, लेकिन मैं निमंत्रण ऐसे ही आपसे ले लेता हूँ, मैं जाऊंगा जरूर। बहुत ही अच्छा, मैंने उनको निमंत्रण किया रामदेव जी को यहाँ आने के लिए। ऑलरेडी ही सेड दैट ही विल पुश बाबा रामदेव जी टू कम over here. Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.